السلام عليكم، جيسبر كو فوزالي بيان، تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم الموضوع ديال الفيديو ديالنا غيكون كونسيرنون دي زيكسبرسيون فرونسيز لي غادي نزيدو نغنيو الرصيد ديالنا ان شاء الله المعرفي. فوالا، اول اكسبرسيون غادي نشوفوها هي pourquoi tu n'es pas venu. pourquoi tu n'es pas venu. pourquoi tu n'es pas venu يقصد بها لماذا لم تأتي، علاش ما جيتيش. لماذا لم تأتي. pourquoi tu n'es pas venu. علاش ما جيتيش. ou bien لماذا لم تأتي. d'autres expressions هي à quoi penses-tu. à quoi penses-tu. à quoi penses-tu. à quoi penses-tu كتعني هي في ماذا تفكر، فاش كتفكر. à quoi penses-tu في ماذا تفكر، فاش كتفكر. d'autres expressions هي ne faites pas ça. ne faites pas ça. ne faites pas ça. ne faites pas ça كنقصدو بها لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. ne faites pas ça ما ديرش هادشي. quel est ton problème. quel est ton problème ما هي مشكلتك، ما هي مشكلتك، شنو هي المشكل ديالك. d'autres expressions هي que voulez-vous dire. que voulez-vous dire. que voulez-vous dire. que voulez-vous dire ماذا تودون أن تقولوا. ou bien ماذا تود أن تقول. بالنسبة للناس اللي حنا كنحترموهم نقول له que voulez-vous dire. هي في الأصل تقال للجماعة ماذا تودون أن تقولوا، ولكن في حالة ما كان شخص كنحترموه كالأستاذ ديالنا البوس ديالنا كنقولوا ليه حتى هو كنخاطبوه بصفة الجماعة وكنقولوا ليه que voulez-vous dire. que voulez-vous dire ماذا تودون أن تقولوا. ou bien ماذا تود أن تقول، اش بغيتي تقول، ou bien اش بغيتو تقولوا. d'autres expressions هي quel est ton avis. quel est ton avis. quel est ton avis ça veut dire ما هو رأيك، ما هو رأيك، شنو هو الرأي ديالك. d'autres expressions هي peux-tu me rendre service. peux-tu me rendre service. peux-tu me rendre service ça veut dire أيمكنك أن تسدي لي خدمة. أيمكنك أن تسدي لي خدمة، واش يمكن لك تعاوني، واش يمكن لك دير فيا واحد البليزير. هي peux-tu me rendre service واش يمكن لك دير فيا بليزير. d'autres expressions هي que vas-tu faire maintenant. que vas-tu faire maintenant. que vas-tu faire maintenant ماذا ستفعل الآن. ماذا ستفعل الآن، اش غادي دير دابا. d'autres expressions هي y a-t-il quelqu'un. y a-t-il quelqu'un. y a-t-il quelqu'un هل من أحد. هل من أحد، واش كاين شي واحد. y a-t-il quelqu'un. نشوفو d'autres expressions هي pourquoi tu es inquiète. pourquoi tu es inquiète. pourquoi tu es inquiète. pourquoi tu es inquiète ça veut dire لماذا أنت قلق. لماذا أنت قلق، علاش كتبان لي، علاش مقلق. نشوفو تالي expression هي est-ce que c'est important. est-ce que c'est important. est-ce que c'est important. est-ce que c'est important هل هذا مهم. هل هذا مهم. هل هذا مهم. est-ce que c'est important واش هادشي من ضروري، واش هادشي ضروري، واش هادشي مهم بالدارجة المغربية. d'autres expressions هي sincèrement je ne peux pas. sincèrement je ne peux pas. sincèrement je ne peux pas مثلا كيطلبك شي حاجة ولا كتقول sincèrement je ne peux pas ما نقدرش، الصراحة ما نقدرش، هي صراحة لا أستطيع. sincèrement je ne peux pas. d'autres expressions هي je ne crois pas. je ne crois pas. je ne crois pas. je ne crois pas يا لا أعتقد ذلك. لا أعتقد ذلك. je ne crois pas. je ne crois pas ما كنظنش داكشي، كنعتقدش هادشي. d'autres expressions هي c'est mon point de vue. c'est mon point de vue. c'est mon point de vue. c'est mon point de vue هذه وجهة نظري، هذه وجهة نظري، هذا الرأي ديالي بالدارجة المغربية. d'autres expressions هي je te conseille mon ami. je te conseille mon ami. je te conseille mon ami. je te conseille mon ami أنصحك صديقي أو bien أنصحك صديقتي، كنصحك صاحبي أو bien كنصحك صاحبتي. d'autres expressions غادي نشوفوها هي réfléchissez bien. réfléchissez bien. réfléchissez bien
فكروا مزيان، فكروا جيدا، فكروا جيدا، فكروا مزيان ou bien فكري مزيان pour les personnes اللي حنا كنحترمو toujours. OK. D'autres expressions هي vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. كتبغي تسول شي حد هل هو متفق، هل أنتم متفقون vous êtes d'accord ou bien إلا كان شي إنسان كنحترمو كنقولو vous êtes d'accord، هل أنت متفق vous êtes d'accord. تالي expression هي je ne vous comprends pas, je ne vous comprends pas, je ne vous comprends pas. لا أفهمكم، لا أفهمكم، je ne vous comprends pas، لا أفهمكم ما فهمتكمش. D'autres expressions هي expliquez-moi, expliquez-moi, expliquez-moi. شرحولي. تقدر تقول الإنسان je ne vous comprends pas, expliquez-moi. ما فهمتكمش شرحولي. je ne comprends pas, expliquez-moi. expliquez-moi كتعني لم expliquez-moi اشرحولي ou bien اشرح لي. D'autres expressions هي sois sincère, sois sincère, sois sincère. يعني كن جدي، كن جدي، كن إنسان جدي. D'autres expressions غادي نشوفوها هي je ne sais pas. D'autres expressions je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. هي لا أعرف، لا أعرف، ما كنعرفش. D'autres expressions غادي نشوفوها هي vous vous trompez, vous vous trompez, vous vous trompez. أنت مخطئ، أنت مخطئ. أنت vous vous trompez, vous vous trompez. يقصد بها أنت مخطئ، أنت مخطئ vous vous trompez. D'autres expressions غادي نقولوها هي je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas. يعني أنا لا أتذكر، لا أتذكر je ne me rappelle pas، ما تفكرتش. D'autres expressions هي tant mieux, tant mieux, tant mieux. هي من الأفضل، من الأفضل. tant mieux. L'expression هي c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. هذه الصراحة، هذه الصراحة ou bien هذه الحقيقة. D'autres expressions هي que dois-je comprendre de ça, que dois-je comprendre de ça. Ça veut dire ما الذي يجب أن أفهمه من هذا. مثلا كنقول معك شي حد كتقول شو بغيت نفهم، اش خاصني نفهم من هذا الشيء، اش خاصني نفهم من هذا الشيء. هي que dois-je comprendre de ça, que dois-je comprendre de ça. Je vous prie de me répondre. Je vous prie de me répondre. Je vous prie de me répondre. Ça veut dire هي أرجو أن تجيبوني ou bien لا كان السيد اللي حنا كنحترمو، الإنسان اللي حنا كنقدرو كنحترمو كنقولو aussi je vous prie de me répondre. تالي expression غادي نشوفوها هي tu dois consulter un spécialiste. Tu dois consulter un spécialiste. Tu dois consulter un spécialiste. يجب أن تذهب عند طبيب خاص. مثلا كيقول لك الفورماسيون او بيان الدكتور العام كيقول لك خاصك تمشي لعند طبيب خاص وكونسلتي ان سبيسيال، خاصك تمشي لعند طبيب خاص. d'autres expressions هي soit raisonnable, soit raisonnable, soit raisonnable, soit raisonnable. يعني كن إنسان عقلاني، فكر بعقلك. تالي expression هي puis-je vous aider, puis-je vous aider, puis-je vous aider, puis-je vous aider. هل يمكنني مساعدتك، هل يمكنني مساعدتك. تالي expression هي je m'entends bien avec elle, je m'entends bien avec elle, je m'entends bien avec elle. استمتع جيدا معها، كيعجبني الحال ou bien كنستمتع وانا معها ou bien je m'entends bien avec lui، هي كنستمتع جيدا معه. تالي expression هي j'ai appris que, j'ai appris que. علمت أن. تالي expression هي je pense que ce n'est pas nécessaire, je pense que ce n'est pas nécessaire, je pense que ce n'est pas nécessaire, je pense que ce n'est pas nécessaire. لا أظن أن هذا ضروري أو لا أظن أن هذا من الضروري، مكنظنش بأن هذا الشيء هو ضروري. je pense que ce n'est pas nécessaire. فوالا هذا كل ما كيخص لي زيكسبرسيون دوجوردي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منهم. ما تنساوش لك عجبكم المحتوى ديال لاشين ما تردوش انكم تعملوا ابوني اوسي جيم
commentez, partagez avec tes amis, bien sûr. Merci beaucoup. Yalla, ciao, ciao.